Dragi gledatelji, dobro večer i dobrodošli u još jednu epizodu DBL podcasta, mjesta na kojem otvoreno razgovaramo o poslu, o životu, o svemu onom što nam se događa kao ljudima i kao ljudima koji se bave poslom. Danas je moj gost neko kog sam godinu dana ganjao, jer ga je dosta teško loviti zadnje vrijeme, puno putuje, pa je više kao žak uz to, ali Saša Cvetojević, naš poznati poduzetnik, investitor, komunikator, putnik, je danas preko puta mene. Dobrodošao, Saša. Hvala na pozivu. Zadnji put kad smo bili u studiju imali smo zamijenjene uloge, ja sam bio tebi gost. Da, viš kak život nekad okrene priču na glavačke. Ti si sad više redovan u ovim podcast aktivnostima, ja sam malo više redovan u putovanjima, iako znam da ćeš i ti uskoro na put, pa onda dobro da si me uhvatio sad, jer sad nekakvi sljedeći mjeseci nešto ćemo se teško uloviti. Opet te nema. Da neće biti ni mene ni tebe, ali o tom ćemo se tog ćemo se sigurno dotaknuti u samom podcastu. Ali, da bi te naši gledatelji koji te ne poznaju, nema ih baš puno, ali ovih malo par koji te ne poznaju, ja sam odlučio pripremiti nekoliko brzo poteznih pitanja za početak podcasta, pa da krenemo sa ono da, ne, može, ne može. Su mi najteže. Struja ili benzin? Pa struja još uvijek. Pa struja, da, ja sam došao s nekim benzincem, vidim neka Tesla je vani, ali i Tesla ćemo se dotaknuti. Za sad vozi. Gaz do daske ili autopilot? Autopilot, ali volim i na pistu otići. Bio sam prošle godine ići 2-3 puta, ove godine ću ići vjerojatno isto. Tam je gaz do daske. Dinamo ili Hajduk? Velika Gorica. Privatno ili javno? Pa privatno. Keš ili kartica? Kartica uvijek. Ja sam neću reći keš uvijek, kartica uvijek. Lakše. Evo, moj omiljen, iPhone ili Nokia? iPhone sad, iPhone. Nokia. Bill Gates ili Steve Jobs? Steve Jobs. Donald Trump ili Elon Musk? Sad to je teško kad su sad sviraju isto. Elon Musk. Sjeverna ili Južna Amerika? Južna. Kino ili televizija? Kino. Beatles ili Rolling Stones? To je teško. Teško mi to. Rolling Stones, ajde. Kazalište ili kafana? Kafana. Umjetna inteligencija ili zaposlenik? Umjetna inteligencija. Tricky one. Startup ili korporacija? Nikad korporacija. Startup. Meso ili povrće? Meso. Crno ili bijelo? Vino? Crno. Uz meso. Uz meso. Tako je. Koncert ili meditacija? Koncert. Odijelo ili traperice? Sad sam u odijelu, ali u zadnje vrijeme više traperice. Ovako ti, to je to. Jutro ili večer? A to znaš, to je večer, jutro nikako. Jutro me nema. Društvo ili samoća? Ovo je jako teško. To je teško. Volim samoću, ali društvo uglavnom. Društvo. Otvoreno more ili sigurna luka? Uvijek otvoreno more. Luci dosadno. U ovom ćemo podcastu krenuti od kraja. Sad smo te malo onako sjetili da vidimo kakve su ti preference, što voliš, šta ne voliš. Ali kad kažem krenut ćemo od kraja, krenut ćemo od tvog zadnjeg egzita, tvojeg zadnjeg i uspješnog izlaska iz investicije Repsli. Mislim da je bilo prije jedno 15 godina kad se me upoznao sa Markom Kovačem i Markom Linkeom, ako sam dobro zapamtio. Imali su mali crno-bijeli kompak i nešto su tamo natipkavali u Savskom Linu i ti si bio s njima i nedavno je to bio vrlo uspješan financijski egzit za tebe, pa daj nam malo taj Repsli približi od početka do kraja. Sad si mi jednu zanimljivu temu načeo, to je taj Savski mlin, si rekao, da, za one koji ne znaju, to je lokacija trenutno Batak na Kajzerici, koja je nekak nama u društvu između posla i na putu od posla do kuće. Ja sam sad u Novom Zagrebu, firma je blizu, ti između svoga posla i kuće često ti je tamo i dosta prijatelja tamo srećemo, to nam je ko nekakva lokacija, znaju nas svi konobari, to je od kad je tamo bio taj Savski mlin, tako je, to je davno bilo i da, tamo smo sjedili kad smo opće krenuli i kak si ti u IT-u također jednim dijelom, ja sam njima rekao, imam jednog frenda koji se kuži u IT, pa da on malo to vidi, tad su ti handheldi ili mobilni uređaj tek kretali, svašta je to bilo, mislim da su oni to i na Windows mobilu, na nekakvim
što ti kažeš, kompacima na ko zna čemu to tamo pokazivali. I znam da smo imali taj ručak i ti si to pogledao i činilo se i tebi da će nešto biti iz ovoga i na kraju... nisam ni sanjao do kuće oni dogure. Pa ja sam sanjao jer sam morao sanjati, to je, ta izlazak iz Repslja je nekakav završetak jednog dijela nekakvog mog investicijskog ulaganja u startupe, tog nekog beča ili tog nekog paketa, mislim da je bilo 14-15, ovaj jedan je vrlo brzo propao. To smo kolega Mihov ili ja izašli iz jedne firme brzo jer smo vidjeli da tu nema ništa. Ovi ostali su propadali kroz neko vrijeme, par ih je vratilo nekakve novce i Repsl je bio biti taj koji je trebao, kroz vrijeme se pokazalo, sve to skupa pokriti jer u takvim se ulaganjima i traži da jedan od 10-15 donese 10 ili 20 puta na nekakvo ulaganje. To se ovdje desilo, s tim da metrika je nekakvih 10+, ali kroz 5, 7, 10 godina ovdje u Hrvatskoj malo to se bilo sporije, pa je to bilo na zadnjem sastanku kad smo izašli, napravili smo nekakav ručko večeru i mislim da smo tamo izračunali da sam ja nekih 14 godina je to otprilike bilo od prve runde, s tim da sam na jednoj rundi kasnije pratio. Ali drago mi je da to bila jedna uspješna priča, ne samo za mene, nego i za kolege osnivače i za još jedno, čini mi za 7 ili 8 poznanika, neki i prijatelja dobrih koji su jednim dijelom i radi mene kasnije u jednoj od rundi uložili u Repsli i sad smo se, nakon što je to sve završilo, našli i prisjetili se, malo evocirali te uspomene. Starih dana. Tako je. Ali lijepa priča, zaposlenici su tu, većina ključnih, stvarno to je jedna šira brojka bila nagrađena također sa dionicama i firma i dalje posluje, u vlasništvu je sada američkog jednog fonda u potpunosti i razvija se dalje, nekakav naš, ta dionica je sada potpuno gotova, bila je jedna djelomična nekakvih isplata i pretumbacije i prije, ali evo sad je to. Ako sam te dobro razumio, od recimo 10 ili 15 startupa, jedan je uspio. Znači to je neka prva statistika. Mm-hmm. Je li to blizu istine ili kako je tvoje iskustvo? Od 10 najčešće tražiš jedan, ako bude više od jedan, to je dobro. Kod mene je taj Repsli bio taj jedan, bio je nešto duži period, bilo je također Entrio koji nije bila velika investicija, ali vratio je, Entrio se dalje lijepo razvija. Širi, da, možda sam tu mogao malo drugačije odigrati, još malo pričekati, ali kak sam ja u to ulaganju Entrio, barem ja sam tako shvatio, to je bio jedan studentski tada projekt gdje smo mi kao članovi Krena, mislim da nas je bilo 20 ili 19 plus 2 osnivača, znači DO sa 21 član, to uvijek pričam i kad smo došli kod javnog bilježnika, ovi su nas gledali 21, potpis, nije to bilo baš tak često, da je toliko suvlasnika. I to je bio više neki eksperiment i pokazatelj da možemo, ali projekt uspio, evo, razvija se i sad je već drugi investicijski fond, jedan je bio uložio Phil Rouge, pa je sad preuzeo Invero. Ali je po meni bila lijepa priča i meni je to više bilo da pomognemo da se ta stvar razvije, tako da kod tog izlaska nisam bio previše komplicirao, vrlo lako smo se Bero i ja dogovorili i Bero je to preuzeo. Ali osim toga tu je bio i taj Onse koji još uvijek živi, to sam sa nekakvih 20% prodao nakon isto par godina. I u konačnici čak Hipersfera je vratila uloženo praktički s nekom nulom, tako da nisam izgubio, ovi ostali su izgubili novce, ali ovo sve skupa kad zbrojim u biti bilo je dobro. Tako da nisu svi propali, 2, ajmo tako reći, 3 su živa i rade, čak mislim i ovaj 4. Hipersfera, ne znam u kojoj fazi, ali mislim da još uvijek postoji da je preživio danas, što je po meni prilično dobar rezultat. To je na tragu one statistike koja kaže da u prvih 5 godina 90% tvrtki neslavno završi. Pa ja bih rekao da ovdje u mom slučaju je bilo, evo, to i bolje, jer kažemo ti nekih 14, ajmo tako reći, ovak na prvu 4 su ta koji su preživjeli i koji rade, što je bolje od takvo nekakve standardne statistike. S time da kažem, ova jedna je baš naprava svjetski uspjeh i to nam je drago, jer kažem, Repsli sad ima podružnicu u Bostonu i u Zagrebu i mislim da nekakih 60, kad sam zadnji put brojao možda i više ljudi u cijeloj toj priči, lijepe plaće, zarađuje se, puno je korisnika, poznatih svjetskih brendova to koristi i tak da kad pogledaš iza sebe nije samo financijski, nego je ipak nešto i napravljeno što je ostalo, pa je to dodatni plus. Ti si na tom putovanju sa Repslijem posjetio je neke od najpoznatijih Big 5 kompanija na svijetu i bio si u njihovim uredima. Je li ima neki detalj koji ti je zapeo za oko, ne znam, kad ste bili u Google-u ili negdje, nešto što ti je
totalno odskočilo od bilo čega drugog do sada? Pa to je bilo ono nekako nama, to isto ima 100 godina već, možda preko 10 godina. To je sve iz prošlog stoljeća su pričali, moramo ih izvući iz naftalina, znam da je. Nije iz prošlog stoljeća, ali kao da je. Ali ajmo ovako reći, pa da je, nije. To je tu. Na prelasku smo, da. Ali smisao sljedeći, znači mi stvarno smo bili fascinirani, to je bio nekakav taj prvi odlazak Marko i ja na jednu konferenciju tehnološku u Americi, gdje smo čak i dobili neke nagrade i tamo smo neke kontakte napravili koji su kasnije doveli do zapošljavanja američkog direktora, pa čak i posredno kroz razvijanje tih kontakata prve investicije jednog američkog malog fonda i grupe od američkih private investitora, neke iz Bostona, grupe, zaboravio sam ime sad. Ali ono što je bilo zanimljivo, to isto zanimljivo, to ponavljam, kad je Marko poslao sliku, to su bili čekovi od 10 ili 15 ili ne znam, $20,000, gospodin i gospođa Smith 15,000 ček. I onda je Marko to posložio po velikom stolu, popeo se na stolac i od ozgo da može se uhvatiti sa tom starom Nokijom, vjerovatno šta je to tad bilo. I poslao nama, gle kako u Americi oni uplaćuju, znači čekovi na stolu, velio to sve moram sad složiti, odnesti na banku. I to, s jedne strane, tada smo vidjeli tu strahovitu razvijenost jednog dijela, tad već Google, Facebook, LinkedIn, sve smo to prošli, a s druge strane papirnati čekovi na stolu, što kod nas već tad nije bilo, da i bankovni sustav koji je onak malo tad, pogotovo sad još uvijek je po meni dalje evropski je tu puno napredniji. I tako smo doživjeli te neke šokove, jer smo prolazeći te tehnološke diove, ne znam, bili smo tada, čini mi se da smo bili u PayPalu, čak i vidio sam taj onaj wall of patents, gdje ne znam, zid dužine, ne znam, 50 metara od ozgo do dole sa pločicama patentnima, samo od, ne znam, jedne tvrtke, patentirano je sve živo, kako se ovo, kako se ono. I onda malo kad to sve skupa vidiš, onda vidiš koliko smo u stvari mali, ali evo i mi iz te male zemlje smo uspjeli nešto napraviti što je u nekim odnosima bilo relevantno čak i tamo. Ajmo se dotaknuti još jedne investicije koja je aktualna, pa ćemo se onda vratiti na tvoj početak, a to je vrlo intenzivno sa Futura Partners fondom investiraš u privatno zdravstvo. Pa Futura Partners nije fond, tako ga pogotovo ne smijemo zvati zbog regulacije, ali to je tvrtka nas 10 koja nam služi kao alat iz kojega ulažemo u ostale tvrtke. To su dva osnovna smjera. Jedan smjer je, to je ovaj koji si spomenuo, to je zdravstvo, a drugi smjer je, mi to zovemo specifična proizvodnja. Ovaj drugi ćemo lakše možda objasniti, on je, to zovu vani shop fitting, znači to je tvrtka Sinago i bivša tvrtka Umdaš koju smo kupili od austrijskog konkurenta, sad ga zovemo Bespoke, znači to su tvrtke koje se bave opremanjem luksuznih prodajnih prostora, primjerice Armani, Hugo Boss, ne znam, Penhalion parfumerije, On Running, recimo ove tenisice, store smo radili njihov i još puno drugih brendova, neke smijemo spomenuti. Mogu si donijeti nešto, prijatelju. Da, malo ovako složiti. Nisam siguran za broj. Koji par? Da, koji par. Ali to je jedan dio, znači to je onako, rekli bi, namještaj na steroidima koji se radi u Orosavi u Zagrebu. I gotovo sve se izvozi ili velika većina se izvozi po svijetu. A drugi dio, znači druga vertikala je zdravstvo. I tu smo preko Poliklinike Sinteza koja je bila prva investicija, kupili i pridodali tom portfelju još nekoliko renomiranih zdravstvenih ustanova, znači Polikliniku Sabol za pedijatriju, iza toga Markušić u Opatiji, također estetika, dermatologija. I zadnje Bagatin. Tako je, zadnji je bio Bagatin, tako da sad u međuvremenu je bila još i dijagnostika koju sad imamo u Vrbanićevoj, kupili smo još 2 kata te zgrade u Frana Folnegovićeva gdje nam je sad skin klinik i operacijska sala i taj dio priče i onda smo međuvremenu uzeli još i estetski dio Manuela Picard, njihove, znači to bi tako mogli reći, estetske šopove ili ne znam točan izraz, miješam mi se nekad hrvatski i engleski. Uglavnom, zadnja investicija je bila kupnja i pripajanje Poliklinike Bagatin i sada zajedno sa Poliklinikom Bagatin smo najveća grupa za estetsku kirurgiju u Hrvatskoj, a moj prijatelj su investitor Ognjen Bagatin bi rekao vjerojatno i šire od toga. Da.
on je u biti taj koji unosi tu njegovu energiju, koja je fakat nevjerojatna. Jel se tebi isto na početku činilo, on je uvijek ambiciozan i uvijek ima neku viziju koja je puta 10. Jesi bio možda malo skeptičan, ali vidim da se sve realizira prema planu. Znaš kako je nekad kad smo znali onak s dečkima igrat poker karte i to, ja uvijek znam reći ne brojiš novce dok su na stolu, ovdje su još uvijek žetoni na stolu, pa da. Za sad ima veliki kup, ali kao što si znao i ti ja smo znali imati veliki kup kad igramo onak sa frendovima i cugamo, zezamo se, ali na kraju za čas iz tog kupa ne ostane ništa. Tako i ovdje, za sad je taj kup žetona ispred nas čini se veliki i na stolu je partija se igra, karte se čine dobre, ali kako to zna biti, ja sam znao često puta biti second best, znaš, išao sam all in, imao sam jako dobre karte, imao samo jedan nivo bolje, vrlo malo bolje, ali eto, to se desi tako. Tako da, sad je dobro, Ogi je taj pokretački, mislim, ko ne zna Ognjena Bagatina, teško ga je nekad opisati, ali istina je da ovo što si rekao ili čak insinuirao, pa kad je Ogi došao s tim svim planovima, nisam vjerovao da mogu to sve napraviti u tom nekakvom vremenskom razdoblju. Konzultirao sam se sa frendovima, rekli su ma bude. Ja sam čak rekao pa da, u zdravstvu. Ja imam taj problem, nekad često je unlearn teži nego learn. Znači ja sam dugo vremena u zdravstvu i bio i jesam. Da. Dugo vremena sam bio i kao volonter, u biti kao izaslanik udruge poslodavaca u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u 3 mandata pokušavao voditi, pomagao u vođenju sustava zdravstva i vidio toliko problema i onda kad si nekako to iskustvo imaš, onda ti je teško shvatiti da u stvari se to može i drugačije, da se može raditi sa pacijentima koji su zadovoljni, da se može doći na vrijeme i dobiti pregled na vrijeme, da te ne moraju naručiti u 7 ujutro pa da u 1 eventualno dođeš, da ti svi uređaji rade, da je to sve čisto i uredno i da to funkcionira i da u konačnici iz toga svega se može i nekakav možda profit izvući. Za sada naravno nama profit nije prvi cilj, mi sve što imamo ulažemo i u marketing i u zapošljavanje novih ljudi, jako puno ljudi zapošljavamo, širimo se i pokušavamo nekako iskoristiti taj momentum i pokazati da taj dio privatnog zdravstva može biti jedan pokazatelj kako bi možda javno zdravstvo moglo raditi. Ja i dalje vjerujem, pitao si me privatno ili javno, ja smatram da moje mjesto je u privatnom sektoru, imam svoje određene kritika prema javnom sektoru, ali u zdravstvu pogotovo ja smatram da je javno zdravstvo bitno, da ono treba postojati naravno, ali da je kod nas iznimno zanemareno i da oni koji ga najviše pod navodnicima promoviraju ti ga u stvari de facto uništavaju, mašući nama crvenom krpom ispred očiju. Upravo tom suradnjom privatnoga i javnoga i pokazateljima, taj benchmark, jer ako ti imaš samo javno zdravstvo koje je tako, ti onda ne znaš da može postojati nešto bolje. Da ima bolje. Da ima bolje. Znači da ima bolje i to ima bolje moraš nažalost platiti, ali ne znači da javno zdravstvo ne plaćaš, samo ono što je kod nas problem, ljudi ne vide koliko plaćaju niti javno zdravstvo, niti sve ostale usluge javnih servisa, a iznimno ih puno plaćaju. Tako da pitanje je samo nažalost to moraš platiti jer ti ga uzmu pa ne vidiš. Ovdje imaš nekakav uslugu za koju trebaš nešto izdvojiti, ali u konačnici većina tih stvari kad ja pogledam je čak i manje nego što neki ljudi izdvajaju za ono što im šteti zdravlju, primjerice alkohol ili cigarete ili kave i tako dalje. Kad zbrojiš na mjesečnoj razini to izađe puno više, ali sve to nekako mi drugčije gledamo, to ne vidimo, ajde samo kutija 2 cigara, samo neke dimilice i tako. Ajmo sad jedan blok onako zaokružiti, poznali smo tebe kao izuzetno uspješnog investitora, čije su se investicije i uspjele oploditi, neke su imale, ne sve, ali rekli smo da statistika je da 90% biznisa propada u prvih 5 godina, a u sljedećih 5 propada sljedećih 90. Dakle, činjenica da si ti već tu 30 plus godina. 33. 30 i ja ove godine slavim 30 punih godina, šiješ me za te 3. Vratit ću te na sam početak, kad si krenuo, ja mislim da je u Hrvatskoj još tad bila ratna priča, ako se ne varam. To je bila taman negdje na početku, onda još, da. Sad, je li to bila hrabrost, 90. ludost ili šta je to bilo da si ti u tom trenutku bez ikakvog iskustva, ako mogu slobodno reći, nisi imao bio si klinac, da si krenuo u privatni biznis? Pa ja sam stalno
pokušavao zaraditi neke novce. Ja sam čak i sa nekakvih 16, 17 prije vojske u srednjoj školi zarađivao od kakvih kombinacija od, ne znam, cijepanja drva, slaganja susjedu, kum i ja, do, ne znam, nekakvih boca, papira, stvarno se nešto prodavali, stalno nekom nešto je trebalo, kositi travu, raditi nešto trgovat, kupi, prodaj, išao se u Trst, pa tamo kupiš nešto, pa doneseš, pa iza toga je bilo to sa igrama za kompjutere, sa nekim programčićima, sa nekim razbijanjem zaštita, svašta nekako. To što na kazetama Da, na kazetama, da, svašta je tu bilo. Za vas koji ne znate kazeta, to je što se s olovkom iz prsta moglo. Da, to su tada još bile kazete, poslije su tek došle diskete, to su bile nekakve kraj 80-ih, početak 90-ih to bilo, početak 90-ih, znači ja sam nekih tu bio. Od 14, čak od početka srednje škole sam nešto trgovao i tu je bilo neka sitna lova uvijek i meni nekako presjek svega bio taj odlazak ja sam bio zadnja ili predzadnja generacija, zbrisao sam uspješno nakon nekakvih 8 mjeseci ili čak 7, tako 8. I tad sam imao ti neki par mjeseci prije početka fakulteta, tu je nešto počinjalo, taman rat, još se nije znalo šta je i tu sam ja krenuo s tim nekim biznisom, otvorio firmu. Sjećam se da je to bilo isto onak tad još doba, nije se baš ni kužilo ko šta gdje. I tak je krenulo. Tad nisam ni znao šta ću raditi, zato se zove Insakor. To moglo biti informacije, savjetovanje, consulting, Insako, Saša kompjuter i bilo bitno da niš ne znači, jer ako bi nazvao firmu, ne znam, Saša Transportija, bavio bi se, ne znam, to ja, SD informatika. Pa dobro, SD informatika se bavi informatikom, ti si u međuvremenu i druge stvari radio, si na kraju to odvojio, ali ima smisla. Ali da, ti si dao email, si znao točno čime ćeš se baviti. Ja u tom trenutku nisam baš apsolutno bio siguran, nego eto, krenuli smo pa da to nekak legaliziramo, otvorili firmu i to je to. I drugim riječima, to je bio neka tvoja sposobnost i neki feeling koji si već imao i već si se s tim bavio i onda si samo htio to podići na nekakvu ozbiljniju priču i na neki način početi i živjeti od toga. Da ti nije novac sa strane, nego da ti to postane izvor prihoda. Pa da, morao sam, zato što u nekom trenutku krenuli smo nekakve flipere pravljati, izvana ih uzeti pa ih malo urediti, promijeniti neke špule, počistiti, svjetla taj izmijeniti, pa smo onda skužili da se to može rentati, pa smo to nešto rentali, pa smo onda znali popravljati i one poker aparate, pa kad smo popravili na svoji pitali ja ne bi kupio, možete to meni iznajmiti, ili ovaj crko popravi ga, simo tamo da smo i s tim nešto počeli, onda je to sve, mislim, ja se u tih poslova dođeš, nešto vrijeme radiš, pa kasnije to ili nestane tržište ili regulacija, ili jednostavno propadneš, pa krećeš od početka. I to je bio neki početak, ali kad se sjetim tada, kum ja, Buraz isto nešto pomagao, ali nama je u stvari najviše bilo da mi možemo taj svaki fliper, Back to the Future, sjećam se, 7 dana, 7 noći, još je na popravku. Nismo još ga završili. Bili smo sretni, nismo morali ubacivati one dinare ili šta je tad bilo, nego smo mogli igrati, to nam je bilo da dobijemo nešto što je koštalo jako puno, u početku to nismo mogli priuštiti, ali smo mogli igrati par noći iz igre do kraja i video igre i to sve. Ajde sad jedna ozbiljna tema, meni jako ozbiljna, to je razdoblje u kojem si ti pokretao vlastiti biznis je sigurno bilo neizvjesno razdoblje. Nije se znalo u stvari ni što će biti sa Hrvatskom i u sred tog cijelog kaosa neizvjesnosti ti pokrećeš biznis. Šta te guralo naprijed i kako si uspio se nositi s tom neizvjesnošću? Jel danas kad pogledaš, danas je za naše klince, za našu mlađu generaciju ta neizvjesnost je toliko dominantna i vidim na jako puno ljudi koliko se ta neizvjesnost u biti negativno odražava. Mm-hmm. Šta nam možeš reći na tu temu? To je meni životno bitna tema. Pa mislim da je to tad bilo super, jer ja to što ti sad govoriš uopće nisam percipirao. Znači, ja kad si 18-19 godina, mi sad sa nekim iskustvom, opet po meni taj unlearn, mi sad imamo neko iskustvo. Uvijek kažem, ja sad svojim iskustvom u masu poslova ne bi ušao. Jer znam šta je regulativa, šta su neki zakoni, šta ja moram, koje su moje obveze, šta me sve po putu može udariti. To je ovo što taj koji pričam, kažem, ne znam, da sad tebi ili meni neko kaže, ajde, zavezat ću vam oči i odite tamo na Ivanju Reku i pretrčite autocestu 3 trake s jedne, 3 trake s druge i ako pretrčite dobit ćete, ne znam, 1000 eura.
ti ja bi rekli lijepo je 1000 eura, ali šanse su nam tu gadne. Sad ako dovedemo nekoga, ne znam, ko nikad nije vidio autocestu, dovedemo, ne znam, nekoga iz Afrike, klinca koji je vidio onu običnu malu kratku cestu i on nema osjećaj koliko je to opasno. On nema fiziku koju ti kao inženjer ne možeš izračunati koja je, ne znam, šansa da šleper od 20 tona koji ide 80-90 na sat, koliko njemu ima zaustavni put. Da. Znači on nema šansi da stane ako si ti istrčao pred njega, ali to neko drugi ko nema te informacije, on će reći ajmo probat. I tako ljudi puno puta probaju, ja sam tako probao, nisam ja uopće bio svjestan šta to sve tad mene čeka. Krenuo sam najbolje što sam znao, bilo je tu promašaja, znam puno poslova koji su čak i uspjeli, ali kad pogledam unazad da sam neke stvari malo drugačije napravio, oni bi bili daleko uspješniji, ali ja sam uvijek rekao, preživio sam, to je kao evo, moj kum i poslovni partner i prijatelj Tomas iz Češke je znao nekad reći kad smo mi upoznali, mi smo rekli neka bude par 100 eura tebi, par 100 eura meni dobro. Za kao meni. Bolje, da, nismo imali neka velika očekivanja pa smo napravili puno poslova i puno stvari. Tako i onda bilo. Ja sam jednostavno htio nešto raditi, htio sam to što radim na neki način i legalizirati, htio sam da to ima neku osnovu, da to može rast i pokazalo se da je to dobro. Naravno, kao i u startupima, kao i u svakom poslu, ja sam znao da negdje želim doći, ali da li ću to doći na ovaj ili onaj način, ja sam probavao ovo, pa je išlo neko vrijeme, pa nije išlo, pa drugo, pa nije išlo. Puno tih poslova je, evo primjerice, tad je bio rat, znači to je bio onda, ne znam, u tom času kako se to zvalo, odredi narodne zaštite, sjećam se s onim nekakvim na ramenu samo naljepnica i nekakve stare tanđare i tamo stražari po Sisku, to je još bilo i po mostovima i svuda. I sad prije podne ti nešto radiš, znaš da popodne imaš smjenu, a ne znam, onda jedan dan odeš na faks, pa popodne si tamo, ali to je sve nekak kad imaš 18-19 godina, još uz to su nekako, sjećam se, uzbune i padaju granate i sjećam se tad, ne znam, i Tihomira Ladišića i Maje Sever, trče tam sa nekim kamerama, padaju nekakve granate. Sad kad se tog sjećam, to kao neki smiješni film u stvari, bilo je strašno, ali kad imaš 18-19, znaš, ko da nisi bio svjestan, ja sjećam, mi smo hodali, ne znam, trebalo je, ne znam, otići na nekakav servis, popodne zove navečer uzbuna, ali idemo mi tamo, šta sad? Da. I onda brojiš, znaš, koliko iz Petrinje kad bljesne, brojiš do, ne znam, 13, jer već na 12 treba se maknuti, na 14-15 je već bum. I onda u haustor pričekaš da padne, ideš dalje. Mislim, danas kad to nekom pričaš, djeluje smiješno, ali stvarno je tako bilo. Bilo je raketiranja avionima, znam da smo skakali pod neki biljarski stol, je tamo bio. Ali sve to tako ide i onda to sve završi, prođe, paralelno s time ideš na fakultet, radiš, moraš nekad i kažem uzeti tu pušku prokletu, ali sve to nekak prođe kroz to vrijeme i kad se vratiš unazad, kad ti pitaš mene jel to bila neizvjesnost, pa mislim da tad bila neizvjesnost još puno veća nego danas, tad je bilo hoće li uopće bit Hrvatske, hoće bit, šta će se desiti, hoće te sutra pogoditi granata, hoće biti bježimo svi na glavačke i evo, to je sve prošlo, ali ključno je to kad si ti u tom razdoblju života, ti si puno bezbrižniji, ti imaš samo taj neki svoj život, nemaš hipoteku na kuću, nemaš kredit, nemaš ženu, djecu, muža, partnera, znaš školovanje, auto, kredit, ti imaš sebe i možeš pokušavati stvari. Zato je, kažem, mlađi kad ulaze u poduzetništvo, super je tada, ulazi se i kasnije ljudi, ja znam prijatelje koji su sa 40, ili kasnije prešli i krenuli u poduzetništvo i može se i tako, ali kažem, ovo je super jer stvarno svi putevi su tvoji, nema, sve je neizvjesno, pa ta neizvjesnost možda nije ni percipirana. Sada, drugo je. Da, ono što vidim i kod tebe i kod mene je to nepoznavanje u što smo se upustili. Mm-hmm. Ni ti ni ja nismo znali uopće što nas čeka i mislim da je kod mene to bilo jako dominantno, da sam iz ove perspektive znao šta će me sve čekat po putu. Pitanje da li bi krenuo tim putem. Da bi znao sve što moraš napraviti da bi stigao. Ja vjerujem, pa to je slično kao u školi, znaš, teški su ti neki predmeti iz tog STEM područja, znaš, sad ti kad pogledaš nekakve knjige još kod vas na faksu, oni FOI, kak se to već zvalo, knjižurine, pa grafikoni, sad to gledaš kad ću ja to naučiti, ali kad u stvari kreneš, ako kreneš to razumijevati, onda ide, ako se potrudiš, ako sjedneš i zagriješ stolicu, tako i ovdje, znači kad tebe jednostavno niko nije pokazao šta sve tebe čeka i ti dolaziš i onda ti dolaze problemi. Znaš, napraviš krivo, neko kaže, di ti je to? Ti pitaš šta je to, znaš, maltene. A to isto treba. A dobro, idemo sad to napraviti, tako da.
prođe, ako kažem, po meni, ako si uporan, ali ključno je da ono, radiš nešto što je neko drugi spreman platiti, što nečiju potrebu zadovoljava i s time se financiraš, a onda ostalo rješavaš po putu. Da. Ja sam imao tu neku sreću da ipak to bila neki dio ekonomske naobrazbe koju sam ja uz moj rad, praktično dok sam studirao, ja sam u nekom trenutku već imao 8 ljudi, sjećam se da sam dolazio sa autom na ispit, između, ne znam, utovarivanja nekog kamiona i pisanja faktura i onda u stresu i nekak to nešto sam znao, položim neka dvojka nešto i ovi kao šta sad dalje idemo pit, ne, ja moram još fakture završiti, jer to danas mora ići van, jer ne znam, porez, kaznanke. Tako da, ja sam nekako kroz to učenje na fakultetu sam mogao dio primijeniti, pa mi je to nekako bilo lakše i onda mi nije to studiranje niti bilo posebno teško jer sam razumio o čem je riječ, čak mi je nekad bilo i zanimljivo. Wow. Da. Vidim tu mobitel ispred tebe na stolu. Drago mi je da ga samo gledaš, da ga nisi uzeo u ruku. Ali ono što znam je da si u gotovo 24-satnoj komunikaciji sa cijelim nizom ljudi, jer imaš nekoliko investicija, nekoliko tvrtki, nekoliko timova i da u stvari komuniciraš praktički od jutra do mraka. Mm-hmm. Da li ti kad dođe da doslovce isključiš telefon, da niko ne može doći do tebe, jesu li ta putovanja na koja ideš možda taj neki odmak od te užurbanosti, tog adrenalina na koji smo se navukli svi koji smo u privatnom biznisu? Pa da, pričao sam s nekim i zajedničkim prijateljima i s tom sam nekad pričat. Sigurno ta moja putovanja jesu jedan dio bijega od ove te neke svakodnevice operative. Kao i kod svakoga dolazi zasićenje i u nekakvim tim elementima zasićenja, kažem, postoje ti neki izboji energije koje sam ja u početku imao jako puno. Ja stvarno kad sam radio i dok sam podizao i Insako i kasnije i ljekarne i ostale poslove koje sam radio vlastite, to je bilo jednostavno napravljeno na način da ja kad bi bio petak popodne, sad bi ja već bio nervozan jer sad niko ne radi subotu ili nedjelju ne radi niko subotu, moji partneri većina ne radi i sad nema dalje, ajmo dalje. Sad ja bi još nešto prodao, kupio, to je takav neki speed bio, da sam ja znao ići, ne znam, i subotom i nedjeljom u ured, još nešto uvijek završavati, našao bi si nekog posla. I vremenom jednostavno to te zasiti ta operativa i sad i nekako drugačija je moja uloga i onda trudim se i malo izmaknuti se iz operative jer jednostavno i tehnološki i načinom poslovanja, a i zbog, ne znam, i opet mojih godina i svega teže multitaskat ovako kak ja multitaskam kad prevališ 50-tu, sam jednostavno odlučio da moram sve više delegirati i uglavnom imam dobre timove posložene u firmi i da, većinu toga mi danas tehnologija omogućava sa ovim malo većim iPhone-ima, ovim Maxovima, prije sam nosio ove kao što ti imaš, znači neki tablet, ali to je onda opet teže za nositi, to uvijek mi stane u džep. Ja mogu putovati i mogu dobar dio posla preko tehnologije riješiti. Da, to zahtjeva da budem dosta često i nekad za vrijeme ručkova, večera, u pol filma, nešto moraš brzo odgovoriti, ali ipak mi to daje jednu slobodu da ja mogu otići sada neki put i da znam da ako me trebaju, a još uvijek možda nažalost i na sreću me trebaju, I onda to mogu odraditi. Sad mi palo na pamet a za dan bezbednosti, ako me se sete, balkanski špijun. Ali da, i to stvarno pomaže. S druge strane, postaneš rob tehnologije, to je činjenica, jer je informacija jako puno, ali moram priznati, zadnjih nekakvih pola godine, godinu dana i tu je malo zasićenje. Evo, sad sam baš gledao, recimo nisam tvoju najavu primjerice na Instagramu vidio, jer mi je bilo toliko notifikacija svih. Da, to me pogodilo. Da, vidio sam, potrudio si se. Ali recimo i ne stignem odgovoriti na poruke, na LinkedIn ne pogledam jednom mjesečno, na Face sad sve rijeđe jer mi je i Face pogotovo počeo ići na živce sa zadnjim ti nekakvim promjenama, sve gore i gore, sve teže, sve loše aplikacije na iOS-u, tako da i malo sam se ja umorio od nekih borbi s vjetrenjačama, mislim se sad, misliš šta misliš, ja mislim šta ja mislim, ja ću napraviti svoje, a da ću nekom drugom puno objašnjavati neću. I onda kažem često puta sad, evo, ti si me na ovo pozvao, imao sam još nekih i poziva i često sam na putu i onda i odbijem ta nekakva i gostovanja i neka mišljenja, jer uvijek onda iza toga kažem nešto, onda tamo neko počne ispod u komentarima, ponavljati neke od onih floskula koje sam ja upotrijebio u najavi, ne znam, direktor Facebooka, ti ovo, ne znam, tvoj mama, tata, mislim, kaj je moj mama, tata, Ali dobro,
To je tak ljudi. Ljudi misle da te poznaju jer su pročitali 3 neka članka u nekim obskurnim medijima ili portalima gdje je neko nešto nadrobio na nešto prethodno nadrobljeno ili se čak uhvate za nekakvu ne vijest, nego prvoaprilsku šalu koja onda postane vijest i onda dođe do toga da ne zna šta na tom se bazira dalje. Ja sam zato krenuo s ovim brzo poteznima, znaš, da odmah uspostavimo ko je u stvari Saša. Jeste li direktor Facebooka? Nisam. Jeste li bili? Nisam. S kakvim ljudima voliš surađivati, a kakve ljude izbjegavaš u širokom luku? Da. Jel bez ljudi ne možemo ništa? Naravno. Pa to je, znaš, ono što si stariji, opet ću sjetiti mog Tomasa, baš mi je pisao, moram ga nešto nazvati. Da ga pozdravimo, Tomas, pozdravljamo te ovim putem. Pozdrav, zna, dobro hrvatski može i pratiti, rećemo mu da pogleda. Ali stvari u sljedećem, znači, najbolji posao, nažalost, a to nekima neće dorazvučati, je tamo gdje su veliki prihodi, a malo ljudi, jer u biti život nije kompliciran, čak i priroda nije komplicirana, život na zemlji isto nije kompliciran, ima svoja pravila i sve se radi, ljudi su oni koji kompliciraju često stvari. I onda mene najviše u zadnjih nekih 10 ili čak 20 godina je ono što radim, to su ljudski odnosi naši, ti u svojoj tvrtci, u svojim tvrtkama. Znači, manje smo mi sad u nekim žestokim prodajnim aktivnostima, u nabavi, ali uvijek smo u nekim tim ljudskim odnosima, ili unutar firme, ili prema van. Ovaj je zbog ovoga ljut, ovaj je, ne znam, misli nešto, do njega je došla informacija da je ovako, nije onako. Nemoj tu temu otvoriti. Teška tema. Nemoj, teška nam je tema. Meni ovih dana istaklo. To ćemo za drugi podcast. To cijeli podcast od 4 sata psihoterapije. Ali da, i to je ono što u biti izmori. I zbog toga odgovor na pitanje umjetna inteligencija ili čovjek, pa za sad umjetna inteligencija, jer neke stvari, koliko god je ograničena, kad se razvije, možda će nam moći pomoći. Evo, danas stvarno ljudi su ograničeni resurs, nema ih dovoljno. Evo, u Hrvatskoj ti naći majstora, ja se borim s nekim radovima u kući, još od 11. mjeseca trebali su biti gotovi u nepunih mjesec dana, još uvijek se to nešto vuče. I znaš, jednostavno te to umorite do neke stvari. Ti možeš danas, ne znam, od letna mjeseca, ne možeš naći normalnog keramičara ili normalnog, ne znam, parketara, do jednom sve napravi, za sebe sve riješi, postavi i lajsne, ne bi vjerovao, i onda još i fugira. Nego sad moraš ići, gledaj, još i povuci fugu. Ali to je jednostavno taj dio priče koji je posljedica svega onoga kako smo mi kao društvo možda radili, kako smo zanemarivali neke djelatnosti, kako smo forsirali neke stvari koje su sad pokazuju da eto, možda nam nije potrebno toliko nekih struka, fale nam ljudi koji znaju napraviti posao ažurno, točno, kvalitetno, obrtničkih zanimanja i svega ostalog. I onda ja kad kažem, kad to sve sagledaš, to jesu prilike, apsolutno, za bilo koji razvoj posla danas stvarno potreba postoji u milion segmenata, ja svaki dan vidim, ali not for me anymore, ja sam svoju možda dionicu otrčao, ja sam sad u nekoj fazi da umjesto trošenja operativi puno više mogu odraditi na neke druge načine, još želim isputovati malo svijeta, još nešto naučiti i probati to znanje i iskustvo pretočiti u nešto vrijedno. Prije sam to, svoju energiju, svoj rad, od svega, kažem, od istovarivanja kamiona do guranja kombija kad crekne, sve. A sad znam u čemu nisam dobar i pokušavam u ome čem sam bolji malo više doprinositi. Šta bi onda bila neka najveća vrijednost sa svim svojim iskustvom, sa svim utakmicama koje si odigrao, koje recimo danas unosiš u projekt, da li je to Futura ili nešto drugo? Šta je neki tvoj know-how ili neka tvoj X-faktor koji ti donosiš ljudima u projektu suradnje s tobom? Pa ja bih to rekao definitivno neko iskustvo gdje ja sam neke stvari prošao, kao što smo pričali malo prije podcasta, ti sa 33 godine ili 34 ili 35, očito iskustva, uvijek se karte pomiješaju drugačije i onda ponovo možeš naići na nekakav zadatak koji krivo riješiš ili možda nije ti baš na prvu jasan, ali u svakom slučaju rekli bi, mislim, možda se to pokazalo i kroz ovo investiranje, što je primjer zašto poslovni anđeli nisu samo novac, nego i sve ovo ostalo, gdje ja već onda, recimo u Repsli, primjerice, nisam donio samo novce i to i Marko i Marko su 100 put rekli, zajedno s njima sam od prvih nekih sigurno par godina razvio posao, išao na sastanke, trošio dobar dio svog vremena. Evo primjerice i sada Mailbox, ovaj projekt koji smo pokrenuli 2017. gdje mi se pridružio kolega Josip Martić, koji je sad i suvlasnik i prije toga je bio voditelj logističke operative u Insaku. Ja sam također u tom
početku, prvih par godina, značajno bio uključen. Sad sam isto uključen, ali ne više toliko značajno. Tad je to bilo, ja bih rekao, ne znam, od radnog tjedna, možda 50 ili 60%, u sve ostale poslove koje radim sam bio koncentriran na ovo. Tako da je u svim tim početcima moja nekakva uloga, kao i u Futura Partnersima, ono još manja. Tu sam baš investitor. U ovim nekim projektima sam pokretač, pa onda možda suvlasnik, to smo i ti ja često pričam, ta neke uloge, znači prvo si neki founder, jel tako, gdje radiš sve zajedno, onda si možda neki menadžer, pa si onda vlasnik, pa si onda investitor. Sad ja kao investitor tamo sudjelujem na sastancima koje najčešće imamo jednom mjesečno, koji traju nekad 2 sata, nekad više, gdje prođemo teme i šta kako, imamo tim koji u svakoj vertikali, u svakoj od jedinica je zadužen za operativne stvari. I tu su mi više ko broj jedan u Alan Fordu, znaš, kad ko kaže kad, ja ću vam reći, kad smo mi tamo, Gaj, Julije, Cezar, ja prelazili. Prestar sam da pođem s vama, ali mogao bih vas savjetovati. Tako je. Tako nekako je to. I sad onda, znači, to je opet ljepota toga da naši mlađi kolege tamo, tu i Ognjena, i Filipa, i Bojana, ubrajam plus njihove opet kolege zaposlenike, imaju nekog za određenu temu koga mogu pozvati. Tamo je nas nekoliko iskusnih i poduzetnika, i odvjetnika, i menadžera, i voditelja velikih Big Four kompanija i tako dalje, gdje imamo, ja bih rekao, uvijek nekoga kog se možeš osloniti. I mi smo taj nekakav, možda onda, da li bi to čak bili nadzorni odbor ili neko ko je... Vi ste defanziva. Pa da. Ovi dodaju gasa, vi ste kao, možda bi to trebalo pogledati sa više strane. Pa znaš, to je druga odluka, zato što tamo nisi, za tu odluku se treba pripremiti. Jer tamo više nije tvoja, ne možeš ti odlučiti. Ti kad vidiš, ti misliš da je nešto krivo, ali ti si, ne znam, 10%, 12%, 15%, vas je tamo puno i čak i mi svi zajedno nećemo reći direktoru, ne znam, u Sinagu, Marko, ti ne moraš, ne znam, tu proizvodnju tako, a ne ovako. Znači, on je taj koji to treba, naše je da sugeriramo i da odlučimo oko nekih glavnih stvari, oko nekih preuzimanja, oko nekih investicija, a operativno poslovanje dali smo mandat i povjerenje. A koliko ti je ta promjena bila teška gdje si ti vlasnik svog biznisa, a ovdje si sad suvlasnik, ali u biti ne možeš ti donositi odluku. Pa, koliko je to različito? Da sam to krenuo u ranoj fazi, bilo bi mi puno teže. Da sam to krenuo u fazi, uvijek kažem, oni koji znaju neku tu vojnu hijerarhiju, ne znam, između satnika ili kapetana i ne znam razliku, rekli bi da taj satnik ili kapetan je zadnji neki časnik ili oficir koji je još u rovu sa... Koji ima doticaj sa stvarnošću. Tako, već iznad toga si ti malo više iznad, već neki pukovnici, generali su u stožeru, štabu, negdje iza bazirani. I sad je moja ta uloga prije bila puno više ta kapetanska, koja je bila sad sa mojim ljudima, ajmo operativno, gdje ćemo, kud ćemo, šta ćemo, ovo ćemo, onako ćemo. I u tom periodu života bi meni ova uloga bila puno teža. Jer ovo je uloga stožerna, znači gdje mi moramo sad nekakve poteze strateške donositi, a ne smijemo se petljati, nije dobro da se petljamo, nije dobro da ja dođem sad, ne znam, Bojanu u Sintezu, ja ću njemu reći ako na ovom pregledu nešto nije bilo dobro, da mislim da bi malo trebalo popraviti, ali neću ići tamo, ne znam, ja sad govoriti voditeljima šta napraviti. Ja ću dati svoje mišljenje, pa kako bude. I tu sam primijetio također, ne konkretno u Futura Partnersa, u nekim drugim kombinacijama, da nekim ljudima u nekim fazama, možda zbog faze ili zbog godina, nije to baš bilo jednostavno napraviti. Jer bi oni htjeli kao da je to njihova firma gdje su 2 vlasnika, oni sami, sad bi oni donosili odluke. To nije to. Sad smo upoznali do sada u podcastu kroz ovaj razgovor Sašu koji je bio pokretač vlastitog biznisa, pa smo upoznali Sašu koji je bio investitor, koji je uspješno izišao iz nekoliko investicija, dakle oplodio iz nekih neuspješno, iz nekih neuspješno, pa smo upoznali Sašu koji je sad u nekakvoj savjetodavno, ajmo to reći, ulozi, ali ajmo se vratiti na Sašu koji je sa Teslom krenuo kroz Saharu, na Sašu early adoptera ili influencera, ne znam u koju bi te kategoriju sa Teslom i pričamo o Tesli, kud bi te stavio. Oni koji hoće, nije poduzetnička definitivno. Oni koji ne znaju, koji hoće biti maliciozni, po komentarima plaćenik, znaš, on je od Tesle dobio lovu, on nije dobio ništa, platio auto koji svako drugi, kak je onda tad još bila priča, ne znam. Mislim, ali otkud uopće ta ideja? Da.
Ali recimo, ajmo reći ovak, znači to je priča koja je bila jasna i prije da, ne znam, svi ovi celebrity koji su u Americi, ok, sad je taj fight, jel Musk fašist nije, pa onda ga neki kao neće voziti auto jer ne znam, on je ovakav, onakav, pa onda nemoj voziti ni Volkswagen, nemoj voziti ni Porsche je radio motore za tenkove najjače Wehrmachta i nacističke, tako da ima tu, ali to je moje mišljenje, neki moji prijatelji se daleko s tim neće složiti i s time su jako, jako ljuti, ali ne moramo se složiti oko svega. Tako je. A ja sam tu, znači, u tom nekom trenutku svog, ne znam, života imao opet stjecajem okolnosti putovanja, poslovnih kontakata, doći do mogućnosti da prisustvujem prvoj prezentaciji Tesla, tad modela S, koji je došao na europsko tlo u Minhen 2012. 13. Slučajno tako, ili si baš sve to nešto slučajno. Mislim da je tad kolega Kuharski i ja smo nešto išli na neki sastanak u Mađarsku, čini mi se da je to bilo, i od tog sastanka nije bilo bog zna šta, ali na večeri ti su pozvali nekog ili se on pridružio Talijana koji je već bio naručio Teslu S i tako, bez veze, uopće ne znam kako smo došli na temu za večerom i on će ići na tu prezentaciju, a možda i neće ići jer je on to već vidio u Americi i pokaže mi čovjek nekakvu pozivnicu. Ja kažem, pa gledaj, meni bi to bilo zanimljivo ako nešto ići, pa on veli može, budem ja umjesto sebe napisati, dolaziš ti. I bome tad ja i moja bivša žena sednem ja u auto, njoj idemo mi nešto vidjeti. I tamo kad smo došli, kad sam ja vidio kako to izgleda, koja je to tehnologija unutra, kako to sve, i jel se može to kupiti, tad još nije moglo. Ja sam kupio prvu Teslu 2014. Ne da nije bilo u Hrvatskoj, bilo je jedino u Tilburgu, tad sam je tamo otići pa je dovesti. A punjač je u Berlinu bio najbliže. Da, punjač je bio u Štekeru. Čak je tad bio je jedan tu u Savskoj kraj instituta Hrvoje Požar i možda neki tamo na HEP-u i onak 2-3 neka poluispravna. To je bilo tada, a poslije toga je malo krenulo. Ali bilo je štekera, svaki šteker je punjač, svaka utječnica. I onda ti i Oleg Maštruko završite u pustinji. A prije toga sam radio još gluposti. Ja sam to 2014. kad sam dobio, sam htio pokazati da se može, iako nije bilo infrastruktura, i malo podignuti priču oko tih električnih auta, pa sam napravio krug po Tesla konvoj smo ga zvali, jedan krug po Balkanu, da to tako kažem, čak Srbija, Makedonija, Albanija, Kosovo, povratak kroz Crnu Goru i Dubrovnik i povratak za Zagreb. I to je bilo onak dosta zanimljivo, na svim, ne znam, glavnim trgovima smo imali neke displeje, onda uz moju Teslu bi došli još neki lokalni ti električni autići, tad neki manji smiješni, kako je to tad sve bilo. I pokazivati malo ljudima, ljudi se čudili šta je to. Iza toga su počeli, čak i u Makedoniji, znam su tad neke prvi punjači instalirani, imali sastanak s gradonačelnikom, pa tamo na Kosovu s nekim ministrima, pa svašta to nešto. A šta je za tebe bilo u toj priči interesantno? Pa nije za mene je bilo interesantno to da ja prvo pokažem sebi da to mogu, da pokažem drugima da je to zanimljivo i ljudi su tad jako dobro reagirali, to stvarno bilo nešto novo. Nešto novo, da. Da. I onda, i stvarno sam tad smatrao i sad još uvijek smatram da električni automobil ima dobru budućnost i da se mora na infrastrukturi poraditi i tad pogotovo je to bio jedan dio gdje je nekakva moja bila ideja, eto, uvijek sam volio neke te stvari raditi, da pokažem da se može i da malo prodrmam tu javni dio, jer sam smatrao da i to je bilo problem tad sa regulativom, postavljanje tih punjača je bilo komplicirano, uopće nisu znali šta, znam dugo vremena u Srbiji, do pred nedavno nisi mogao ne registrirati električni auto, to nisu imali. Ja kad sam prvu Teslu registrirao, to je trajalo, ne znam, 30 dana, produžavali smo probne tablice dok smo objasnili kako upisati uopće u registar, pa neke brojke su tražili koje uopće ne postoje za električne auta, ali ona mora upisati to u tu neku kućicu, onda smo mi jednu brojku na Edvitijade dobili, a drugu smo skužili da to može biti između, ne znam, bez veze 60 i to 120, pa smo rekli 84, onda je teta upisala 84, vjerojatno još uvijek stoji u nekom registru vozila za taj prvi 84, niko ne zna šta je i to uopće nema za električne auta, ali moralo biti, ne možeš enter stisnuti, ti se je tjevac, pa znaš, u toj formi, ako ne upišeš, nema dalje. I onda su oni nešto upisali, auto se registrirao. Tako da, to je onako bilo te neke prve faze gdje sam ja zbog nekih tih svojih iskustava pokušavao kad drugi kupe auto da ga imaju gdje napuni, da ga mogu lakše registrirati, da ima upisano u centru za vozila proizvođač Tesla, Model S, pa ti neki podaci, pa onda to je bilo to neko... prije tog smo napravili to, onda sam iza toga rekao da idem probati, to sam napravio, otišao sam od Istanbula do Nordkapa, iz Zagreba do Istanbula do Nordkapa, znači, ali to je bila strana, znači, kroz Rumunjsku, Bugarsku, znači, kroz ove zemlje istočne, koje pak nisu imale nikakvu infrastrukturu. Dok u zapadnoj Europi to je bila 2012.
2016. Tad je već bilo nekakve infrastrukture u Njemačkoj, u Norveškoj, dok u Rumunjskoj, ne znam, Bugarskoj je bilo 2-3 neka polupunjača. Tu sam punio nekim mesnim industrijama, tvornicama viličara, gdje je bila neka jača struja. Ja sam imao neku kombinaciju, neki portable charger, pa sam to punio. I to je išlo tako da smo uvijek kontaktirali neki lokalni autoklub, klub vlasnik električnih auta, to su bili početci, onda su svi entuzijasti, ovaj prolazi, ajde omogućimo tu kod, ne znam, Janeža da se napuni, kod, ne znam, Krištofa, kod nekog, kaj ja znam. Upoznao si hrpu dobrih ljudi. Tako, da, i to smo baš i uvijek, ne znam, Tesla klub, tad Norveške nas je dočekao i mi se baš je bilo zabavno. To sam uspio napraviti taj krug i onda nakon svega toga, to je bilo isto bez veze, nekakva prepiska po fejsu i Oleg kao ima taj Budapest Bamako i on bi to otišao. Mislim, Oleg će otići na reli, Oleg mora nekoga, jer Oleg vozi, ali ne baš najbolje, barem to je tad bilo. Oleg ne znam jesi do sad naučio šta bolje, ali imamo video i fotke da je vozio. Da je vozio. Tu ću stati. I onda ja kažem, hajde i tak mi to izdogovaramo, to će biti fora, to niko nikad nije napravio. Naravno, pitali mi to možemo napraviti, složim ja neki plan, kako uz nekakve kako to kaže se, znaš, kad radiš plan uz one nekakve bafere za sigurnost, ali kaže, neće to moći tako, morat ćemo imati nekog iza, pomoćni neki još auto koji će i opremu voziti, jer u Teslu naguravati sve ono što ti treba u pustinji, od onih lopata, od onih lojtri za vađenje iz pijeska, rezervnih guma, problem ove Tesla, prednje i zadnje kotače nema iste, pa onda moraš imati rezervnu prednju, rezervnu zadnju, ne možeš imati jednu ili dvije za iste, a ogromne su. I onda smo sve to skupa još jedan auto potrpano, sam rekao da već je drugi auto, dajmo staviti generator da slučaj kad negdje baš ne bude bilo ništa, a bilo je na 2 mjesta gdje je bilo nekih 500-600 km bez išta, bez benzinske, kamoli bez struje, to je nekakve beduinska naselja sa nekakvim pločom stolarno malo većem od ovog stola gdje oni mogu paliti svjetlo ili frižiderima. I tu smo onda morali koristiti generator, ostalo sve je bilo na neku struju iz ostalih izvora i to smo preživjeli. To je stvarno bilo jedno teško iskustvo, ali bili smo prvi koji smo prešli sa Teslom i električnim autom Saharu. Kasnije se ispostavilo da su čak tamo negdje, ako se ne varam, 30. godina neki Francuzi s nečim električnim, jer električni auti su stvari krenuli isto ili prije čak kad i benzin, dizel, samo su tijekom vremena iz nekog razloga, sad to su spekulacije, ali to bilo neko lobiranje ali zbog tad lakoće, jednostavnosti je bilo, prešlo se na automobile s unutarnjim izgaranjem, a električni su jednostavno bili zanemareni kroz neko vrijeme. I to smo završili, preživjeli. Tvoja procjena za budućnost električnih automobila? Optimist, pesimist? Pa, Evropska unija svojim regulativama i nekim tim naglim trzanjima je napravila medveđu uslugu u biti razvoju elektromobilnosti u Europi. Zabrana javna, unapred zabrana da ćemo 20, 30, ne znam koje, više se neće smjeti, to kod ljudi stvara otpor, onda ljudi kažu šta ne može, ja hoću svog Golfa TDI-a dvojku iz Tasa voziti dan danas, nema veze što on izbacuje tamo lopatom čestice koje kakve i ne znam svašta radi, ali s neke ruke, ako tako radiš, napraviš po meni kontraefekt. S druge strane, zbog opet sporosti razvoja mreže punjača, primjerice, konkretno Hrvatska, tu su uključeni i HEP i Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste i milijone... Dobro da Hrvatske šume nisu uključene. Da, pa i one jesu, jer to negdje sigurno moraš nešto prokopati, neka 3 drveta posjeći. Tako da, to toliko sporo ide, pogotovo ti brži punjači, da to postavlja ozbiljan problem, ali evo, pokazuje se, sve ih je više, u Hrvatskoj to ide sporije, primjerice Norveška, odličan primjer Norveškoj, nije potrebno zabraniti, jer oni će prije te zabrane već, danas mislim da njima nekakvih par postotaka se prodaje automobila s unutarnjim izgaranjem, sve ostale su električni, nešto je malo hibrida. Tako da, oni su to napravili time da su pozitivno išli u smjeru da se radi infrastruktura, da se omoguće, da se potiče i ljudi su to vrlo brzo shvatili. Neke druge zemlje su išle, sad to neće smjeti i najviše tu europska autoindustrija koja nije mogla i nije znala, jer im je bilo previše dobro i zbog svih tih nekih naših europskih usporenih, ustaljenih normi da se radi kako se radilo prije, nisu jednostavno bili u mogućnosti prevesti proizvodnju automobila na unutarnje izgaranje u električne automobile. U početku se mislilo pa to je isto, samo ćemo zamijeniti pogonski sklop, pa se ispostavilo da to baš i nije tako isto, onda su i napravili automobile koji su bili bez veze, koji su bili loši i mislim da tek danas neki od tih proizvođača europskih počinju shvaćati da je
novim danas potrošačima paradigma drugačija, da većinu novih mladih potrošača koji dolaze na tržište zanima šta u autu ima od tehnologije, šta auto može. U Kini je bitno da je povezan sa svime, sa WeChatom, Alipayem, ne znam ja koje imaju sve tamo one džiđe njihove, TikTokom, ne znam čim sve, da ti mu pričaš, on te sluša, da ti kažeš otvori vrata, on otvori, da on sve sam zna, vozi, da on bude gadget u stvari. Kao što je nekad bila, opet spomenuo si Nokia, Nokia je bila odličan telefon, danas Nokiju kad nosiš, ne diraj mi Nokiju. Moguš nekom i napast. Ali, kažem, baterija je trajala, sve to bilo super, ali ovaj je bio gadget i on je davao ljudima nešto drugo. I tu je bio Steve Jobs dobar. I tako je danas ta promjena. Ali evo, ljudi još, opet taj Musk, sad ga napadaju svi. Ako ovo, a vjerujem da hoće, kad izbace sada taj njegov cybercab, što bi Rimac rekao, robotaksi, kad to bude, a to bi trebalo biti ako ove godine ili sljedeće, jer uvijek se to pomakne, on je previše optimističan, on vidi neke stvari koje mi ne vidimo u produkciji, a ljudi jednostavno ne mogu slijediti taj tempo nekad. To neće biti samo samovozeći auto, to će biti revolucija načina proizvodnje automobila. Baš nedavno, sad prije par dana su izašli tekstovi, znači da se radi o potpuno novom načinu rađenja karoserija, body of the car, sa nekakvim ekspandirajućim smolama u kalup, kombiniranima sa aluminijem za pojačanja ili čelikom, gdje ti u biti dobijaš maltene ko neka što bi radio, ne znam, bez veze, lakša je usporedba, meni se čini ko Varbur koji je bio od stakloplastike. Samo sa materijalima koji nisu tako loši, nego su daleko kvalitetni, gdje ti auti puno su brži, puno jednostavniji za napraviti i u konačnici puno efikasniji. Znači nije paradigma kao što Tesla, recimo Model 3, nije revolucija u tome da je to električni auto zgodan. To je revolucija u načinu proizvodnje, od načina kako se radi, kako se spaja. I tu jednostavno veći dio, pogotovo europske, nažalost, proizvodnje ne može upratiti jer imaju previše tog legacija, previše toga za odučiti. I plus nasljeđe svega ostaloga. Da to odučiti mindseta. Prošlo ste prekinuo. To mislim da je jedna od ključnih riječi zadnjih par godina je odučiti nešto što smo naučili. Jer to što se čvrsto držimo i to nas priječava nekad ići dalje. Ali kad smo na toj temi često se znamo dotaknuti Mate Rimca i ono što mi se sviđa tvoj pogled na njegovu priču je da se tu toliko puno tehnologije stvorilo, toliko puno se i malih kompanija može stvoriti u jednom trenutku od onoga što je on pokrenuo, što je ista ova priča sa Teslom gdje se promijenio u potpunosti način proizvodnja automobila, jel? Što ljudi ne vide. Pa, meni je to nekad teško razumjeti, ali onda se postavim u poziciju da prosječan čitatelj, ne znam, Indeksa ili 24 sata ili nekog portala koji objavi neku vijest o Mati Rimcu ili kome god, on ne može drugčije razumijevati jer je pročito neke 3 stvari. Naravno, mi smo uvijek ljubomorni, uvijek smo nekakvi zašto ovo, zašto ono. Je li on Mate napravio Excedoru? Ma sigurno nije. Jesam ja napravio Excedoru? Nisam. Jesi ti uvijek napravio? Nisi. Jesam uvijek bio u pravu? Nisam. Jer sam možda negdje pogriješio, možda sam nekakvo pravilo prekršio, možda neki zakon prekršio, možda sam nešto znajući, ne znajući, ali preživio sam, on je zaposlio u tisućama ljude. I ovo što ti kažeš, to je fascinantno. Ja sam djelomično insider, neke stvari znam, ali daleko da razumijem. Nadam se sad, evo imam priliku, baš nešto razgovaramo za jedan poslovni medij, da ćemo možda uspjeti opet dobiti neki insight i možda neku ekskluzivu, ako to bude, bit će super, ali da ja malo vidim trenutnu situaciju unutra. No evo, primjerice sad za taj napadani robotaksi Vern se radi ogromna hala, sad tu na obilaznici Zagreba, ljudi prolaze kraj nje, vjerojatno ne kuže. Samo ta investicija i broj ljudi koji tamo radi i da to ne uspije sve. I to opet što oni ponavljaju, taj hala i to što se radi nije kune od ovih novaca koji su pod navodnicima javni, koji su mali fraction svega onoga što se uložile privatne kompanije. A ono što si ti spomenuo je odlična priča i to ljudi najviše ne kuže. Ja znam nekoliko ljudi u nekoliko kombinacija koji su otišli iz Rimca. Evo, nedavno je otišla voditeljica proizvodnje Nevere Snježana Miliša sa još jednim kolegom koji je bio među prvima tamo i oni rade sad nešto skroz drugo. Otišli su ljudi iz Verna, pa rade nešto drugo. Otišli su ljudi iz Grape-a, pa rade nešto drugo. Kažu, Grape je propao.
Pa i da je, a u stvari nije. Kupio ga je neko, dio tehnologije, nestao je brend. Pa nestalo je puno brenda oko nas. I Nokia kao brend nije nestalo kao da je. Telefunken su kupili ili Grundig ili naš iz doba naš TDK. Saba. Da, Saba. Koji su nekad bili brend i kupili su neki Turci, neki Kinezi, platili brend i sad štancaju nešto drugo pod tim nazivom. Znači, hoću reći, šta znači propao je. Ne znači, ti ljudi su puno naučili, ti ljudi rade u drugim firmama, ti ljudi su pokrenuli neke druge stvari. Ne znam, Monika koja je radila kod Mate, vidim da radi po svijetu, za najjače nekakve tehnološke firme, ljudi koji su radili u prodaji, znam da sad rade za najjače firme svjetske automobilske industrije. Neki ljudi su pokrenuli neke stvari u Hrvatskoj, neki ljudi su iz Hrvatske sada počeli graditi, mislim, to je kad bi gledao tu vrijednost koja je nastala, to je ali ne samo to, kad ti gledaš koliko godina on već propada, po onome što mi čitamo, on samo što nije propao, stalno je propao, ukro, propao i sam što nije. Da. I sve je to magla. Ali ta magla svaki mjesec nešto plati državnom proračunu, jer neke plaće niko u Hrvatskoj ne može isplatiti legalno, barem osim političara, oni uvijek nešto pričaju nama, pa drugčije, isplatiti plaću ili dati nekakav novac nekom bez da na to plati šta, porezi i doprinos. Znači ako imaš 2000 ili 500 ili 100 ili 24 čovjeka, nema šansi da ti to prođeš bez plaćanja poreza i doprinosa. Ti ne možeš proći da ne platiš PDV na sve što si kupio. Ti ne možeš proći da ne platiš sve gluposti, naknadu, evo sad sam dobio nekakvu tamo za invalide, imamo invalide u firmi, ali svejedno oni nas ganjaju jer nisu nešto dobro proknjižili, jer moramo zaposliti. Stalno te neke stvari, znači financiraju se iz njegovih plaća su i zarade banaka u Hrvatskoj, iz njegovih plaća i FINA se financira. Znaš, sve to ide i sad neko kaže to je sve bez veze, sve je magla. Čak i da ne uspije, čak i da sutra propadne, to što je financiralo se te ljude koji su dolazili iz inozemstva, znači on nije da njemu dolaze kao što ne znam, meni mogu doći na skladište raditi Nepalci ili Filipinci. Ja za Filipinca nemam posla osim da mi lijepi deklaracije sad na skladištu i da mi radi neka pakiranja. Da. I to se teško radi jer su jezične barijere i kultura, pa pomalo ih učiš. On dovozi ljude... On ima visoko tehnološku priču. Koji dolaze na visoku plaću iz velikih, ogromnih tvrtki koji nikad u Hrvatskoj... I plus što je meni fenomenalno ljudi koji se vraćaju. Znači to su Hrvati koji su otišli van. On radi i firme poput njega, ne samo radi taj reverse brain drain. Znači da Hrvatska postaje zanimljiva jer nekom koji je vrhunski stručnjak, pa njemu je zanimljivo raditi u takvoj firmi. U mojoj firmi na skladištu da će neko doći iz Silicijske doline. Izbaciti onog Nepalca i neće. Tako je, neće baš. Da. I to je ta razlika. Tu je meni to fenomenalno i kažem, ja njega osobno poznam i cijenim ga zbog toga što je to imao hrabrost, ti si rekao na početku, pokušati. I vjerojatno danas da on kreće ne bi nikad to pokušao, jer sad kad je vidio sve što mu se izdešavalo, iako je uspio sve što je prošao i gdje je sve pogriješio, sigurno i krivo napravio, bi rekao pa vi niste normalni pa nema šansi. Ja kad sam trebao investirati sam mislio da nema šansi, pa nisam baš bio u pravu. Evo Mato ću onda iskoristiti za poveznicu da zaključimo ovaj podcast koji mi je prebrzo prošao. Ti si jedan od ambasadora našeg samita i u stvari si nam pomogao da prije 2 godine dovedemo kao predavača Miroslava Zrnčevića Mrguda, kojeg ovim putem pozdravljam. Miro, veliki pozdrav. On je glavni testni vozač u Bugatti Rimcu. Održao je fenomenalno predavanje, pogotovo ženski dio publike je bio jako zadovoljan njegovim nastupom i tvojim. Imali ste zajedničku priču. Kako ti doživljavaš DBL Summit i kako je tvoje iskustvo? Da li se on po nečemu razlikuje od nekakvih drugih događalica kod nas? Pa ja bih rekao da, pogotovo zadnje izdanje. Ja sam stvarno i po svijetu i po Hrvatskoj bio po puno konferencija. I sad ovo što vi radite s tim DBL-om je stvarno nešto drugačije. Tu se vidi da je uloženo jako puno truda da bude drugačiji i to mi se jako sviđa. Sad, ono što je drugačije, kompletna ta energija, znači to je kako si ti jednom rekao, to nije konferencija, znači jer konferencije su nešto drugo, ovo je baš summit, događanje, teško je naći u hrvatskom uopće riječ, jer kod nas često puta kao što kažemo business i job, mi kažemo posao, nemamo 2 riječi, Amerikanci, Englezi imaju i u nekim jezicima su neke stvari razvijene, pa ovo možda isto nemamo pravu hrvatsku riječ, ne znam kako bi to nazvali. To je jedno baš višednevno događanje gdje je nekakav spoj učenja, ali ne samo učenja od onih koji su na bini prezentiraju, nego i nekakvog međusobnog učenja, interakcije, networkinga i sve to nabijeno s jednom fenomenalnom pozitivnom energijom koju ti kao nekakav idejni začetnik te priče širiš i onda okupljaš neke ljude, kažem mene je, ne znam, i taj
Smrgudom sam se upoznao isto tako po putu i kad ti vidiš koliko ljudi takvih kao on radi u takvim firmama koji bi mogli raditi bilo gdje, znači ti biti prvi testni vozač Bugatija, znaš tebi su otvorene sve firme na svijetu koje iole se bave od romobila pa do auta, sad biraj di ćeš ići, ali on je u Hrvatskoj i on je doveo neke ljude i on kako bi rekao, ima takvu energiju da i sa medijima i s novinarima i sa znalcima i toliko znanja oko toga što radi i kad vi dovedete takav tip ljudi, ali ne samo njega ove godine, ova 3 brata koji su svaki od Nase do Zubarije na stage-u koji prenesu takva fenomenalna iskustva i ono što mi se sviđa da je takva atmosfera da oni na kraju se tako zblendaju s publikom, čak da nekad ne znam je li neko predavač, je li gost, je li publika, je li dio tima koji radi organizacijskog koji je isto velik i to se uklopljeno u produkciju koja je stvarno svjetska. To je onda baš nešto posebno. I ove godine ovo što ste napravili, taj završni koncert, to je stvarno bilo. To nema nigdje, to niko nema da ne znam uopće kako to reći, ali to je znači i predavači i organizatori i publika, svako nešto svira, svi su na bini, svi pjevaju, pjeva Maca, pjeva predavači, panelisti, voditelji, svi svako svoj dio. I to je nešto što je stvarno dobro i nadam se, kažem, da će to još se pojačati, znam da nije lako, znam da je to Hrvatska mala, znam da imate puno ambicija možda i za širenje i jako bi volio da to se ako je još moguće digne na neku razinu veću, znajući tebe, to mogu samo očekivati i da ćeš nas još nečim iznenaditi u budućnosti. Pa evo, potrudit ćemo se, ove godine ćemo biti u 10. mjesecu, 24. i 25. u hotelu Aristos u Buzinu. Znam da ćeš nam se ti pridružiti u gostima, da si uvijek onaj dobri duh koji je onako prisutan s nama i kroz produkciju, kroz broadcast, kroz kontakte i goste koje nam dovedeš, kroz svoj angažman na pozornici. Možda ćemo to ove godine malo laganije stisnuti, da ne moraš ići na stage ako nećeš. Ali dobro mi je lokacija, mi taman to između Zagreba i Gorice, to nam nekak svima, baš smo sad komentirali hrpa tu iz produkcije i nas, svi smo nekak taj dio, Novi Zagreb, Velika Gorica, sve kad moramo ići malo već tu prema brdu, nam je svima malo, a izvan ruke, tako da mislim da će i lokacija biti dobra, malo prošekat, promijeniti. Tako. Ali evo, možda kad si spomenuo, sad to i spomenuli smo Goricu, pa sad da ti ne preuzmem, ali kad se sjetim našeg i prijatelja Renata i onoga Goričkoga, njegovog eventa, takve foruma i svega, odlično. Mislim da malo možda sve, ja sam vezan za tu Goricu i jednim dijelom i prebivalištem i roditelji su mi blizu i dio posla mi je tamo, ti si tamo, hrpa mi je frendova tamo i možda iskoristiti sve zajedno da malo i to podignemo tu cijelu priču, zato da li Dinamo, da Hajduk, Velika Gorica, oni su outsideri, ali se dobro drže, tako da lijep je u biti grad, ljudi ga često ne percipiraju kao gradom, a možda lakši za život, možda gledam i starce i brata i poslovno i za život, baš blizu svega, a opet nisi ovdje da ti je sve stisnuto, da se boriš za parking sa svakim, tako da moramo malo i oko Velike Gorice. Jedan poslovni podcast, kako ljude motivira da se malo izmaknu iz Zagreba. Znam kog ću sljedećeg zvati u goste. Renato, spremi se. Sad sam ga nasadio. Namazao si dasku. Da. Saša, ogromno ti hvala, evo, uživo sam baš svakoj sekundi. Mislim da bi mogli ispuniti 10 podcasta sa tvojim iskustvom, ali dotakli smo se svih najbitnijih tvojih životnih uloga. Nismo se dotakli one obiteljske, to ćemo staviti da imamo malo materijala i za neki sljedeći razgovor, ali za mene si uvijek bio i mentor i prijatelj i osoba koja mene inspirira i onako uvijek me guraš na next level i uvijek kad razgovaram s tobom znam da imam osobu s kojom mogu, ali doslovce o bilo kojoj temi razgovarati na potpuno otvoreni način i ne moram se uvijek složiti oko svega što je velika vrijednost životna. Slažem se da se ne moramo složiti i nadam se da ćemo uspjeti ostati dobrim odnosima, čak i ako se oko nekih stvari ne budemo slagali. Može, evo ja ću onda u hrabru odjavu današnjeg podcasta. Tebi hvala. I dragi gledatelji, vama hvala što ste bili zajedno sa mnom i sa Sašom u ovom za mene zaista inspirativnom podcastu. Jako puno poruka smo čuli od Saše, jako puno dobrih životnih i poslovnih lekcija i vidimo se uskoro u sljedećoj epizodi.